ॐ ससर्वं सिद्धिमासाद्य यन्ते रामपदं व्रजेत् चिन्तयेच्चेतसा नित्यं श्रीरामः शरणं मम विश्वस्य चात्मनो नित्यं भारतर्त्यं विचिन्त्य च चिन्तयेच्चेतसा नित्यं श्रीरामः शरणं मम अचिन्त्योभिः शरीरादेः स्वातन्त्र्येणैव विद्यते चिन्तयेच्चेतसा नित्यं श्रीरामः शरणं मम आत्माधारं स्वतन्त्रं च सर्वशक्तिं विचिन्त्य च चिन्तयेच्चेतसा नित्यं श्रीरामः शरणं मम नित्यात्मगुणसंयुक्तो नित्यात्मतनुमण्डितः नित्यात्मकेलिनिरतः श्रीरामः शरणं मम गुणलीलास्वरूपैश्च मितिर्यस्य न विद्यते अतो वाङ्मनसा वेद्यः श्रीरामः शरणं मम कर्ता सर्वस्य जगतो भर्ता सर्वस्य सर्वगः आहर्ता कार्यजातस्य श्रीरामः शरणं मम वासुदेवादिमूर्तीनां चतुर्णां कारणं परं चतुर्विंशतिमूर्तीनां श्रीरामः शरणं मम नित्यमुक्तजनैर्जुष्टो निविष्टः परमे पदे पदं परमभक्तानां श्रीरामः शरणं मम महदादिस्वरूपेण संस्थितः प्राकृते पदे ब्रह्मादिदेवरूपैश्च श्रीरामः शरणं मम मन्वादिनृपरूपेण श्रुतिमार्गं बिभर्ति यः प्राकृतस्वरूपेण श्रीरामः शरणं मम ऋषिरूपेण यो देवो वन्यवृद्धिमपालयत् योऽन्तरात्मा च सर्वेषां श्रीरामः शरणं मम योऽसौ सर्वधनुः सर्वः सर्वनामा सनातनः आस्थितः सर्वभावेषु श्रीरामः शरणं मम बहिर्मत्स्यादिरूपेण सद्धर्ममनुपालयन् परिपाति जनान् दीनान् श्रीरामः शरणं मम यश्चात्मानं पृथक्कृत्य भावेन पुरुषोत्तमः अर्चायामास्थितो देवः श्रीरामः शरणं मम अर्चावताररूपेण दर्शनस्पर्शनादिभिः दीनानुद्धरते योऽसौ श्रीरामः शरणं मम प्रपठेत्यशुभं स्तोत्रं मुच्येत भवबन्धनात् मन्त्रश्चाष्टाक्षरो देवः श्रीरामः शरणं मम प्रपन्नः सर्वधर्मेभ्यो मामेकं शरणं गतः पठेन्नितं मम स्तोत्रं ಮುಚ್ಯತೆ ಭವಬಂಧನಾತ್ ಸಾಕ್ಷಾತ್ತು ಬೃಹತ್ ಸಂಹಿತ ರಚಿತ ಈ ಶ್ರೀರಾಮ ಅಷ್ಟಾಕ್ಷರ ಮಂತ್ರ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ನೀವೊಬ್ಬರೇ ಕೇಳಿದರೆ ಸಾಕ. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಈ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ. ಮತ್ತೊಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸಿಗೋಣ. ಜಯ ಜಯ ಶಂಕರ, ಹರ ಹರ ಶಂಕರ.